Non mais elles sont en métal. Et là j'ai réussi à trouver une vis de 5. Ok, attends. Par contre, je viens de la dépouiller. I couldn't change gear. It was just the support, you know, the fixation. We have to find the bolt somewhere, and now it's fixed, so it's gonna be better.